एबे आसंतु जानिबा धनुराश्र व्यक्ति विशेष इंग्राजी नववर्ष 2026 मसीहा किपरि बीतिबो। धनुराश्र व्यक्ति विशेष जदि वार्षिक कुंडली को देखिबा वर्ष आरंभ रे आपन राशि चारि गोटी ग्रह रहिचंती। वर्ष आरंभ अर्थात 1 जनवरी 2026 रे राशि रे आपन रहिचंती रवि, मंगल, बुध एवं शुक्र। चारि गोटी ग्रह बा चतुर्ग्रह जोग आपन जातिके रहिछि। बुधायित्व जोग सृष्टि होइछि। बृहस्पति राशि ठारू सप्तम रही आपणकर 1 जनवरी ठारू आप देखिए आपणकर 1 जून पर्यंत बृहस्पति सप्तम रहिबे एवं 2 जून ठारू बृहस्पति अष्टमस्थ हेबे। से भली भाबरे शनि आपणकर जे धनेश द्वितीयश तृतीयश से चतुर्थ स्थान मीन राशि ठारू रहिचंती। जमी भूमि आपणकर परिवार माता सुख स्थान रे शनिकर स्थिति सारा वर्ष शनि आपणकर देखिए से मीन रहिबे। एवं राहु केतु कथा जो देखा राहु तृतीय स्थान रे अर्थात कुंभ रे, केतु रही राशि ठारू नवम स्थान बा आपणकर सिंह रे रही। एवं 25 नवेम्बर पर्यंत राहु कुंभ रे एवं 25 नवेम्बर परे 2026 परे राहु आसिबे आपण द्वितीय स्थान मकर को। से भली केतु 25 नवेम्बर 2026 परे राशि ठारू आपण देखिबे राशि रो अष्टम स्थान को अर्थात कर्कट राशि को जिबे। तेबे धनुराश्र व्यक्ति विशेष जो देखा ताले आपण गोटे कथा अनुभव करेंगे आपण होचंती परोपकारी स्पष्टवादी एवं धनु अर्थात आपणकर देखिए हाथ में तीर राशि देखिए तीर तेणु आपण दूरदृष्टि आपणकर बहुत भल थाए। आपणकर दूरदृष्टि बा थिंकिंग पावर बहुत भल एवं गोटे प्लानिंग करके केमिति एग्जीक्यूशन करेंगे केमिति एग्जीक्यूट करेंगे ये प्रति आप विशेष कर ध्यान दे था। धनुराश्र व्यक्ति विशेष परोपकारी अन्य मानक भल उपदेश दे था जेहेतु राष्ट्राधिपति होती बृहस्पति अन्य मानक हेल्प करि थांती। तेबे धनुराश्र व्यक्ति विशेष गोटे असुविधा से केवल निज कथा शुणी था अन्य मान कथा को जदि अन्य को असम्मान करती ना किंतु बेले बेले अन्य मान कथा को देखिए से माने हठात लाइट नहीं था हाँ करदे मुंड टुंगारी पड़े न शुणला भाया पलैबे जोटा कि अन्य मैंने बेले बेले भावती बोधे पाखे इगो अच्छी ये कथा शुणुना किंतु से सब शुणी थे किंतु तांको मर्जीर से मालिक तांको मन को जोटा आसो सेटा करेंगे। धनुराश्र व्यक्ति विशेष आप देखिए आपणकर 2025 आपणकर मे मास पर ठारू शनि ढेया बा शनि ढाई दोष आपणकर देखा दउछि। शनिकर दशम दृष्टि आपणकर राशि प्रति रहुछि जो कारण कि आपण गोटे कथा लक्ष्य करेंगे आपणकर बहुत कार्य आपणकर देखिए माने हाथ को बहुत गोटे स्कोप आसुची सुजोग आसुची बट एंड ऑफ मोमेंट से शिथिल पड़ जाऊँ अर्थात काम स्लो प्रोसेस होची बा आगु को जाई पारुनी। आर्थिक दृष्टिकोण जदि विचार करबा आपण देखिए 25 मे ठारू 2025 मई मास ठारू आपण देखिए बेले बेले अर्थ अचानक आसुची भल पैसा आपण प्राप्ति करूछंती बेले बेले हठात किछि न थाउची बेले बेले काम स्पीड होची बा गवर्नमेंट स्तर रे हो जे कोनसे काम हो स्पीड होची भल लागुची किछि काम आसीगला बेले बेले किछि भी आपण रहउनी ये भाया हूँ माने माने जो कहती सारा जीवन आप देखिए गोटे ग्राफिकाली आप अपडाउन हो मनीष जीवन किंतु से नॉर्मल अपडाउन हेले मनीष ताको मैनेज करदब जदि आपणकर पूरा एकदम हाई को जाकरी पूरा लो को आसो ताले मैनेज करिया कष्ट हेबो। आपण क्षेत्र से भाया हूँ बेले बेले हठात किछि पाई जाउछंती आ बेले बेले किछि न थाउछि ए भाया परिस्थिति कि आपण गति करूछंती ए कथा सत्य को मिथ्या दया करी आपण कमेंट माध्यम रे जणाइबे। फेसबुक रे यूट्यूब रे आपण निश्चय कमेंट देबे एटा आपण सहित घटुछि कि नाही किंतु मु लकीली गोटे कथा कहिबी आपणक पई ये वर्षर आरंभ अर्थात 2026 मसीहा जनवरी 1 रु 2026 मसीहा जून 1 पर्यंत बहुत ही बढ़िया समय रहिबो गोल्डन पीरियड रहिबो। एही समय मध्यरे आपण समस्त प्रकार अधा अधूरा कार्य को आपण आरंभ करि परिबे एवं ताकू समाप्ति बा कंप्लीट मध्य करि परिबे। दाम्पत्य जीवन जो मतभेद थिला ता दूरीभूत हेबो। धनुराश्र व्यक्ति विशेष के कर्म प्रिय एमाने जदि के जॉब करछन ताले जॉब रे केमति काम शीघ्र हबो केमति तांको अप्रिसिएशन मिलिबो जॉब रे हाई अथॉरिटी को सहित संपर्क तांको भलो रहिबो बेले बेले हाई अथॉरिटी को काम रे ये आगु को नबार सहायक हेबे बा तांको सुपरसीड करके बॉस को जीवार तांकर दक्षता रही आपणकर इमिडिएट बस अपेक्षा सुप्रीम बस को सहित एमान देखिए संपर्क बहुत भल तेणु एमान पाखे कला रही एमान पाखे से शक्ति सामर्थ्य विजन
ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, କନଭିନ୍ସ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକ ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବେ, ବେଳେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଇଗୋ, ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ପାରିବି, বা ଅନ୍ୟ କଥାଟା ହଠାତ୍ ଶୁଣନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିକିରି ଆଗକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିବାଟା ହଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଶୁଣିକିରି ଆଗକୁ ଗଲେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତର୍ଜମା କଲେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ତେବେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ବା ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଜମି କ୍ରୟ କରିବେ, ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ଅଧୁରା କିଛି ଘର କାମ, ଘର ତୋଳା କାମ ଥିଲେ ତାକୁ ସମାପ୍ତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଋଣ ବା କରଜକୁ ଏ ବର୍ଷ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଇଏମଆଇ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ବା ଇଏମଆଇ କୁ କମେଇ ପାରିବେ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ହାତ ଉଧାରୀ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋନ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ଆଗ କ୍ଲୋଜ କରିବେ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରତାଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମେ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଜମି, ଭୂମି, ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ, କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରହିଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ସେଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡିଂରୁ ଜୁଲାଇ ଏଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ବା ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ବର୍ଷ ବା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଇୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କାରଣରୁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେରିଟାଲ ଲାଇଫରେ ଏଫେୟାର ଆସିପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଇୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ସନ୍ତାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ଷଟି ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ବର୍ଷ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ ବା ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ଏଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ବିଦେଶରେ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଜା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଇୟର ମୁଁ କହିବି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ତେବେ ଶନି ଢେୟା ଥିବାରୁ ବା ଶନି ଢାଇ ଦୋଷ ଥିବାରୁ ଶନିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଦେଇ ରେଗୁଲାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରବାଦ ନ ପଡ଼େ ଭଲ କଥା କୁହାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ।